Hello guys, welcome to my vlog. Ngayon po pala nakarating na po kami sa may bahay ng lola ko guys. Ayun po yung lola ko guys oh. Ngayon po guys, kaka-uwi lang po namin galing dagat guys. Ayun po guys, pupunta po kami sa may falls sa Malinaw guys. Ayun guys, yung sa may kotse guys, nandyan yung mga pinsan ko guys. Tsaka yung iba ko palang pinsan guys, nauna na dun sa may falls guys. Ayun na po guys, pababa na kami dyan. Bumaba kami guys kasi hindi kaya ng kotse guys eh. Ayun guys, so dala namin cake lang guys. Basta magkakasama guys, masaya na kami. Ayun guys, malapit na kami. Ayan guys, naglalakad na kami sa may tulay guys. Andyan pala yung mga pinsan ko guys na sa may baba hinihintay kami guys. Hindi daw sila makapag-swimming guys, hinihintay kami. Yung kaya pagdating namin guys, excited sila guys eh. Ayan guys, sa may baba sila guys. Tumakbo sila papunta sa amin guys. Miss daw kami guys. Ayan na pala, nakakuha na sila ng pwesto guys, yung mga nauna kong pinsan guys. May diving doon. Uy, uy, malalim doon. Thank you. Para bang nakapit na ano to? Darating kaya sila. Ayan guys, ayan ako guys oh. Ayoko pa tumalon guys kasi sobrang lamig eh. Ayun na pala guys, sa may pumunta na kami sa may kabila guys. Kasi mas maganda din guys eh. Ayan pala yung mga pinsan ko guys. Ayun dalawa yung guys. Tapos kami guys, nandun kami. Ayun na yung baon namin na cake guys oh. Yung birthday ng ate ko kasi, birthday kasi ng ate ko guys. Wala kaming dalang plato guys, kaya yung ginamit na lang namin ay mga paper plate yung pinunit guys. Ayan guys oh, kumukuha na kami guys. Ayun yung gamit namin na plato guys. Tapos wala kaming kutsara guys. Kahit na walang kutsara pati plato guys, masaya pa rin kami guys oh. Ayun guys oh, hati-hati kami sa may cake. Lahat kaming magpipinsan. Ayan guys, ate ko guys, kumakain oh. Pagkatapos namin kumain dyan guys, bumalik ulit kami sa may tubig nyan guys. Ayan guys, sa may tubig na kami. Sabi daw guys, picture pero video pala, 15 seconds. Tsaka, nung nagpicture guys, ayan oh, may bago kaming pinsan guys, may mga sumali sa may likod. Pero hindi namin sila kilala guys, nakisali lang. Ayan kami guys. Ayan guys, pauwi na kami guys oh. Lahat kami dyan guys, basang-basa kami guys. Ayan na guys, papunta na kami sa may kotse. Ayan guys, ako tumatakbo guys. Diyan pala din kami guys oh, doon oh. Diyan guys. Lahat kami nasa may likod guys. Ayaw nila sa may loob guys kasi basa daw sila. Ayan guys oh, ang lamig dyan sa may likod guys. Pero nga lang masikip. Ayan guys oh. Ayun na guys, maakyat na kami guys. Lahat kami dyan nagkasya na guys. Kasi sa yung isang kotse guys na pula, hindi kami kasya lahat dun.
Ayan guys, malaki siya. Kaya kasya kami dyan guys. Ayun ako guys, nakaupo guys. Oh. Oh, next year or how many years na naman tayo. Bye! Ayun na guys, pataas na kami guys. Oh. Kayang-kaya ng pickup truck guys. Kanina kasi sa may kotse guys na pula, hindi kami kaya. Kaya guys, bumaba kami nun. Ayan guys, ah. Puro halaman yan dyan guys. Tapos nasa may likod pa naman kami guys. Sariwa yung hangin. Puno pa naman ng puno guys. Ayan oh, puro saging guys. Baka maging unggoy kami dyan guys. Baka may naiwan na bata. Ayan guys, tamang kwentuhan lang kami dyan guys. Oh. Hanggang makarating doon sa may bahay ng lola namin. Kasi bukas guys na madaling araw, uuwi na kami guys sa Manila. Ayan guys, oh, sa may baba na kami. Tapos, buti naman guys, may merienda. Pinaglutuan kami ni lola ng pansit guys. Maraming salamat po sa pagnood guys. Don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.